karon, what we will do, I have cleaned my bike. Actually, I have gibrushan ako ni siya, kaso I don't think it will be that shiny, but I have brushed all over this tire. Ako na siyang gibrushan. Kapag siguro tire black para dark judy siya. But anyhow, it will not matter kay nakuha naman siya. Nauga na, hinlo na, so wala na siya abog. So ngayon, I have cleaned this one through, including all kaning mga kilid diri, sulok diri ka na, including this one. I have brushed also this one, kaning sprocket niya, og kani na ako'y issue ani nga bike kay matingog ang kani siya, pagsakyan ni matingog siya. So I think there is something wrong with the bottom bracket, pero pag ano mo siya, normal lang, wala kayo madubog na tingog. So nagtulo-tulo kana siya, nagtulo-tulo kay gibasa man ako apil ang kay gibasa man ako apil ang bangko. Kanya I have also brushed kani mga ginagmay dinhi, kani gibrushan na ako siya, and also the other side, left side. So far murag maayo man, murag wala nagtulo. Unsay nagtulo? It sounds like tulog na tubig. Anyway, I will start putting this bike of mine to dry. Kani every single detail jud imo ha trapuhan kay pwede siya mag-cause og taya. So para di tayaon. By the way, ang akong carbon handlebar nag-start na siya ingon ani. So patchy. So I will just cover this with sticker. Anyway, perfectly working pa man ang ako ang kuan. Kani man gud siya pag bangga gud siya, like ibutang nimo inside the car, mabangga siya with other bike, ang tendency niya maingon ani siya. So if you have a carbon handlebar, avoid doing those kay mapareha siya ana og murag kagiron. Pero don't worry, kay ato na siyang tabunan og sticker on niya. So na-wipe na ako ang mga single detail. Tangan nato niya og silicone. And let's try some part. Tangan na to og WD-40. So, kanya nabatangan na ako kuan. WD-40. Ingat si Senior, batangan daw siya og WD-40. Kasi mawala. Mawala ang tingog. Kasi abo ba to? WD-40. Baka naman. Tapos na we will put silicone for the this one. Kani siya. Tatag silicone eh. Kana. Now, ako i-figure out kung saan pagbutang. First time na ako. So, ako siya ibalik. And, nasulod rajod. I find it a little difficult because nasulod rajod. So, right now, papasok natin ang skewer since this is quick release. Or I don't know what's the thing. I'm not an expert, you know. I think I have to clean this one. I have to clean first. Because it's on something I don't like. I use wipes. And the skewer. It's a little. And the skewer. And then let's put back in the lock. Na. Tagahi. Hindi na ko kaya besh. Nagawin. Tapos, ano. Okay. I have installed already. But, I think, nagunintan ako ang brake. I'm not sure in the middle of my cleaning. Kaya ganyan man ako tanan. Now, ang brake mo umot. Ako alam na siya ayuhon. Kaya maumot siya. Now, since na-install na ang rear wheel, so now, ang front wheel. Finish na, install na. Finally, I am able to assemble it back.
Parang di nilinisan. Nagawa na natin. So, wala. Huma na. Thank you for watching. Do not forget to subscribe to my channel. I am Jalai.